my God! Ba't kayo nagtatakbuhan, oy? Baka ba naman? Grabe! I am so late! 我也不要怎么说，因为本身就是都包啊，性更大。发过了7:20。哦，你那边还有位置给你进来？我这里进来的，他本来是在那里排很多人，后面也转2个。有那个花海那种，但是旗下面这个看不见。啊，人都坐准了。你坐住咧？呢個你坐啊？對，我今日呢個做飯嗰個人，我通邊有通人，如果行嗰個有冇人行嗰個有兩個人呀？你說去。應該就先留意我。没有吧？就是他们还有这个那边看不见的，我觉得不是那个就是给我避免生那个嘛，那个剪给我。Stand back from the door. 有手。
品牌你都有嘛，買單點啲品牌。喺紅燈走翻轉頭啊！啊，有嚟。往上面走吗？你小姐要啊？即係得我呢度冇車啦，誒裝架係參加，就參觀後邊藝術中心啊，為咗你講啊，星光大道前面。Oh my god! Too many people! Wala nang daanan doon. Dito na kami pinadaanan na makita. Yung firework, sarado na yung exit A. Oh my god, what a people! Daming pulis, daming pulis!
Nagkuha pang photographer yung police. What is that? Ay, may palabas dito. Ay, ang bongga naman ang peninsula. May ano, may van. Na-stuck na dito. Ayun, na-stuck na. Na-stuck na dito. Grabe. Ito ay may harang dito. Tapos mamaya. Tapos mamaya. Yan na, yan na, yan na. Yan na, papatro na. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Ito na kayo. Yan na, yan na, yan na, yan na. Okay, go. Yes, thank you. Oh my God. Ba't kayo nagtatakbuhan, oy? Baka malungan. Hindi kaya. Ay, no, this is my first time experience, oy. Countdown in Hong Kong. Nagtatakbuhan mga tao. Ang dami tao. Uy, wala naman press na kanta. Maluwag ba doon? Hindi, dito. Wala. Para mas maluwag doon. Puno na doon eh. Ang dami ng tao doon oh. Grabe. Nasarado dito eh. Ano pa na pala? Hindi ah. Mas maluwag dito kaysa doon. Ba, stuck naman dito tayo.
Wah, stuck tayo dito. Ah, parang patay na. Balik. Balik, walang daanan dun. Patay na. Ah. No going out there. The police. Ay, back time na. Hanggang dito na lang. Ay, back time na. Sarado na dito. Ah, I am so late. You can't sit anywhere. Oh, yeah. 不要动，不要捂眼睛，我看不到。Nandito na lang. Closer ko. Wala na. 你而家喺邊度？喺邊度？我而家喺嗰個呢度有份專題踩死了。总会有人去的，有些人看了觉得没意思，就走。你别忘那次。嗰個標數呢度啊？咁你睇入邊有出邊啊？这边可以走。Punta pa ako dito sa may giant na to. 走呢邊。You're not moving.
現場啦，冇錯啊。喂，各位要離開就離開啦，唔好喺度停留啊嚇，唔好阻住條路啊。對啊。这样看着也没有人。感觉有点像猎奇现场。进去了。是啊。大部队。大家请不要靠近那条橙色的带子，这样会造成危险。
做爆啊，升降大。好叻嚟，好叻嚟，得嘛睇咯。包了去了吗？现在变成3个。下面都放弃了，最外面，最外面。等等，我哋而家咧，等，我哋而家係啊，因為咧我哋個位其實。走吧。那个太平产品，还不用挤着，就看电影的，直接用手机视频。那里可以看，那里这样看看这里，还不如真的像，真是。南昌那是多场，南昌那是整个放烟花放你没去看？现在好像很好吃，也好吃。他那个有什么好吃的？他有还有，他这个不像这个船这里那个啥，他有这个然后那个。有那个花海那种，但是朝向。哦，你那边还有位置给你进来。我这个从这里进来，他本来是在那里排的很多人，后面也转2个。我跟那里做饭那个然后通要通，就是上那个呀，摸上那个有两个人家，就是去
线，就不是那个就是给我避免生的。
wishing you love, health, and prosperity this year 2024. Thank you for watching. Bye!